Kaon lagi nag-abot. Abot ta ka backyard, mingaw to. Chulo. Oh, alaga oh. Karon harvest ta og magulay ta. Now, ako gidala ko kape tapos gunting. Guntingon lang sa nato. Kay harvest ta karon og tangkong. Atong tangkong din ni tag-as naman. Mamutol ta. No, tag-as na ka backyard oh. Oh. Pa dito sa unahan no. Kuha ta karon anang labong kay ato ipaadobo pa dito. Kuha din tag sibuyas po dayon. Alright. Nakabakyad oh. Kuha na nato ni. Kay para makatubo ni uban no kay dagko yung talong oh. At kining kuan okra. Alin oh. Sili. Ini kabakyad oh. Kuha na to ni kay labong na. Pa dito oh. Manggunting ta kabakyard atong style ani. Kuha ta gunting. Itong style na to ibton putulon lang nato. Hindi oh. Putol lang ta. Paani oh. Tambok naman kayo putulon lang nato din eh. Kay para alto lang iparigo. Total at konsumo ra man eh. No. Parigo lang nato. Grabe kasi sila katambok oh. Awa. For example kini tulon na nato di kabakyard din oh. Bilna na nato 2 to 3 inches nga steam para makarigo ulit. Same thing there. So ngayon lang ako nakabalik, hindi ko na napansin madami ng damo sa kahoy dito. Need na natin or mga leaves na tagak. Need na natin kunin. So dito tayo mag-umpisa. Yan. Harvest na tayo. Ako lang mag-isa ka backyard, so cut ko lang yung video. Yan ka backyard oh. So ayan. Nagtira tayo ng 2 inches no. Yan. So ganyan lang gagawin natin. Yan oh. Alright. Tapos dalalinis na kapag kasi mayroong mga damo sa ilalim mo na hindi kangkong. Kailangan natin yung makuha kasi nag-aagaw yan ng nutrients. Kagaya nito oh. Ito oh. No, hindi man ito kangkong. So kunin na natin. Kasi nag-aagaw yan. Yan. Nasa ilalim. Yan. So yan kawakyad oh. Nakakuha na tayo. So as you can see, dito natin inuna. Yan. So kinuha natin yung matataas. Iniwan natin yung maliit, medyo maliit. At saka yung okra kabakid kasi may okra kasi dito. Hindi ko na tinanggal para para tumubo pa ba. So yan pa kukunin natin, and then sa kabila hindi na natin kukunin kasi madami na eh. Doon madami pa doon oh. Yun oh. Sa susunod naman. So ito after few days tutubo na naman to. So maglagay tayo ng abono ka backyard. Water mix natin ng abono at saka tain ng manok, yung dried no. Yan. Yan. So kunin natin to. Oh, as you can see oh, dito na oh. Yan, napakapisko ka backyard. Yan oh. Madami na to. Pero since madami tayo sa bahay, kunin na lang natin to lahat. Alright. Ka-backyard, so tapos na tayong magkuha ng kangkong. So magdilig muna tayo ka-backyard para dito oh. To, mga sibuyas dahunan. Oo. Digan natin. Doon tayo kumuha oh. Yan, hindi pa nga tapos pero madami na kasi ka-backyard oh, yun oh. Kita yun naman oh, madami na. So hindi na natin maubos yan. Next na naman, bukas na naman. Yan. Dilig tayo para mas lalago pa yung ating kangkong at saka yung
ibang gulay natin. Ang pahaba. Oh, naba guys, as naluto na mong tangkong oh. Oh, di ba? Gikan fresh from the garden. Kasi natin adobo te? Ilay kanon. Ay kini ba gini? Adobong tangkong. Ayong kangkong mo. Fresh from the garden. Muna itong gay putol ganina. Mahilog na o. Alright.